हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. काल राती कडेन सुमार 11:30 हांवें व्हिडिओ काडलेलो आनी त्या व्हिडिओंतल्यान हांवें थोड्यो शिटकावणी म्हूण वो थोडे एडवायस म्हूण दिल्ल्यो आनी इट वॉज युनिडायरेक्शनल ओन्ली फॉर 2 people. वन, आमच्या साऊथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस सर संतोष देसाय. ऑफकोर्स इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, नो डाऊट अबाउट दॅट. आनी बींग गोंयकार, तो गोंयकाराचें दूख जाणा. बट कांय कारणांक लागून जायते फावटी तेज्या हातीक बडे बांदकाम आसतली. हिज हँड्स मे बी टायड, हिज लिप्स मे बी स्टक, आनी केन्नाय तेजे कान बंद करचे पडटा आसतले तेका, आनी केन्नाय दोळ्यांचेरय पट्टी पडटा. So his efficiency may not be actually coming out. He is definitely 100 times efficient than what he may be giving the productivity out. आणि दुसरो म्हणटा तो आमच्या गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक. हो म्हजो संदेश आसलो ह्या दोग जाणांक. आनी देर वॉज अ रिक्वेस्ट गिवन डायरेक्टली की 2-3 दीस आमचे बेश्टे होगडायले तुमी, कांयच्या कांय सांगून इन्व्हेस्टिगेशन जाता, कोण तो गोंयचो भायर गेलो आनी कोण तेजेर FIR रेजिस्टर जावचे पयलो तो गेलो आनी जायत्यो वस्तू सांगल्यो. बट काल हांवें एक विनंती केल्या, रिक्वेस्ट केल्ली दॅट इन द कमिंग 4 days, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे बाय 11:30 हो गौतम खट्टराक जरी तर अरेस्ट करून हाडिना, देन द प्लॅन बी गोंयकाराचो हो सुरू जातलो. अँड नो बडी वील बी एबल टू स्टॉप इट. वी वील स्प्रेड द विंग्स. वी वील सी दॅट दीस मॅन इज ब्रॉट टू बुक्स. कम बट मी. आनी अशें म्हणून हो व्हिडिओ काडलो आनी तितून तेंय हांवें सांगलेलें that I had said that before the previous video that these police officials would tell us the stories of Coco Meme, saying that he's gone out of state, and that is exactly what the statement came yesterday. And today a new statement is come. ऐकाय CM कित म्हणतो. क्राईम ब्रांचाकडे ऑफर केल्या सध्या किती अपडेट आहे? परत एकदा सांगतो, अशा पद्धतीचे गोंयकारांचे सेंटिमेंट हर्ट करप हातूंतल्यान कोणूच सुटचो ना. क्रायम ब्रांचेकडे इतक्याच खातीर दिल्या कारण ताका पुराय देशभर जर ट्रॅक करून ताका बेगिनात बेगीन हाडटलो आसत जाल्यार सगळे कडेन ताका ट्रॅक करचो पडटा. आनी आमचे पुलीस ऑलरेडी हांगांतल्यान गेले ताका हाडपा खातीर. म्हाका खात्री आसा की विदीन 2 दिसांच्या भितर ताका अरेस्ट करून हाडटले. ताजेर FIR रजिस्टर्ड जाल्या आनी फुडली कारवाय जी कितें आसा पळय ती कायदेशीर. आता सीएम सांगता एक केस क्रायम ब्रांचात दिल्या. सीएम सर तुगे क्रायम ब्रांचा मरे ह्यो काणयो ह्यो आयकोन मरे एटलिस्ट एक्टिविस्ट मरे जाम जाले जाम. हे क्रायम ब्रांचात दिवप म्हणचे आमकां जाल्यार दिसता दॅट इज अ सेफ हेवन फॉर यू एंड फॉर युअर गव्हर्मेंट. दॅट क्रायम ब्रांच हेज बिकम लायक अ सेफ हेवन फॉर यू. बँक आसलें तुगेलें थिंग गायले ते डेपॉझिट जाले, कांय जायना मागीर. अरे सो क्रायम ब्रांचाक केस दिल्ले तेजो जाबाब आहा अजुनू. टेल मी, आमगेले गोंयची भयण आमगेली चेडू आमगेले सिद्धी नायकाली केस क्रायम ब्रांचाक दिल्ली. इट इज अ क्लियर कट टोटल circumstantial evidence of it was clear that it looked definitely like a murder, and enough has been spoken on that. And the crime branch दिली when लोक गोंयचो उठलो तेन्ना जाल्यार आज क्रायम ब्रांचाची सेफ हेवन वचून आसा, डेपॉझिट जाना काय तेजेर जालना. तेच जाबाब येयला. तो हे भाशेन क्रायम ब्रांचाक जायत्यो वस्तू दिलो आहाय तुमी. कित जाला ते क्रायम ब्रांचाक कांय जायना रे. ते क्रायम ब्रांच इज अगेन बिकम अ पपेट of the governments today. Of course, the other agencies also have become defunct, but at least there is some credibility to a CBI inquiry.
दी बरं ती केस. Why don't you give it to the CBI inquiry? CBI दी. Of course, we don't trust 100%, even the CBI. But still, there is some hopes that something can come out of this. And crime branch according, what is the solution you are going to get? Maximum, the way you said, 2 दिवसांनी त्याका हाडटले, that means it's already a plan is there to bring him on a certain day, certain date, certain time, and then again in the safe haven. So एक मॅटर ती क्राईम ब्रांच गेली, ती स्टोरी संपली, तियात संपलो, चलात घरा. So I'm again requesting you, if you really want this type of matters to be sorted out, solved, a solution to come, please hand over this matter to the CBI. Hand over this matter to the CBI and requesting all the judges in Goa and anywhere in India, please take this matter seriously and use your conscious mind whether this type of a khatarnak khattar Gautam should be given a bail or not. But we want him here, as I said, and that also before Friday 11:30 p.m. If not, your plan A you can go on doing, but we, Ami Goenka, we will do the remaining 25 plans multi-bhashi. B, C, D, E till Z plan badhai, that we will do it. We will spread the wings, but we will want to see that this Khattar is brought back to Goa at the police station and arrested. Don't play the fool every time with the goons. सगळे पावटी मरे तूं प्रमोद बाब आमकां फक्त फोटो दिला. हेच्या फुडें जावंक दिवचो ना, हेच्या फुडें जावंक दिवचो ना, हो तुगेलो स्टेटमेंट सारको स्लोगन जाला. So we are not going to wait for that now anymore. Please, हात जोडून मागता प्रमोद बाब, get that Khattar in Goa as soon as possible, get him arrested, and crime branchaची स्टोरी चेंज कर and send it to CBI inquiries. देव बरें करूं. Thank you very much. Again I say, crime branchaची गरज आहा just to bring him to Goa, fine. But let this case be handled by CBI if you are clean-hearted and clean-minded person. देव बरें करूं. Thank you very much. Another countdown, another 3 days left. Wednesday, Thursday, Friday, 11:30. Jai Hind, Jai Goa, Jai Goita Sahib.